la traduction, c'est après chaque intervention ou bien après. Tu phrases et tu traduis. Je traduis au fur et à mesure ou bien après ton intervention. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Moi, je préfère après l'intervention. D'accord, ok. À condition que ce soit pas trop long. Comment? À condition que ce soit pas très long. Ouais, bah, je vais essayer d'être concis du coup. D'accord. Voilà. Du coup, ce soir, en fait, on est réunis parce que le 16 mars, à Paris, il y aura une manifestation contre le racisme d'État et les violences policières. Voilà, donc, en fait, quand je vais parler un peu de qu'est-ce qu'on entend par racisme d'État, en fait, et en fait, en France, il y a un peu deux manières de voir ce qu'est le racisme. C'est-à-dire que d'un côté, on a une analyse du racisme qui voit ça comme en fait des comportements individuels de haine, de discrimination, de violence. Et de l'autre côté, quand on parle de racisme d'État, on ne nie pas du tout que tous ces comportements-là et cette réalité, elle existe, mais en fait, on parle de racisme structurel parce que en fait, c'est l'État français qui en fait applique des traitements différenciés selon les populations en fait, et il traite différemment les gens selon leur origine, leur couleur de peau, leur religion. À quel moment tu traduis؟ Oui, بخصوص اللقاء هذا نحن اجتمعنا اليوم لانه في البدايه كما طرحت اشتقت في باريس دونك التظاهره هذه باش تمل كافه معناها الطبقات اللي هي معناها معرضه للاضطهاد معرضه للتمييز العنصري سواء من طرف الدوله والا من طرف انه اي معناها شخص في المجتمع الفرنسي. دونك نحن الشيء اللي باش معناها نقوموا به اللي هو انه نحن باش نواصل معناها تحركات ضد التمييز العنصري في المجتمع الفرنسي الى حين انه تكون انه مطالبنا تتحقق ومطالبنا انه يكون شويه معناها نعيشوا في سلم وامن. Donc, s'il y a un racisme d'État en France, c'est parce que, en fait, l'État français, dans son histoire, il s'est construit comme un État colonial, et aujourd'hui, il est encore un État impérialiste. Et pour cette raison, il y a des discriminations aussi à l'intérieur du territoire national, à l'encontre des personnes qui sont issues, en fait, soit de l'ancien empire colonial, ou alors des zones qui sont aujourd'hui dominées par la France et les États impérialistes. Donc, هي الدولة الفرنسية في الأساس يقول إنها دولة مبنية على معناها كيان استعماري، أي معناها دولة استعمارية. donc استعمر أفريقيا، استعمر معناها في 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 أرجاء معناها الدول الأفريقية. donc هي دولة أساسا مبنية على المجتمع بتاعها مبنية على مظاهر من العنصرية. donc نحن في معناها رؤيتنا نشوف الشيء هذا معناها المجتمع الفرنسي ما يلزموش يكون قائم على بالشكل هذه وان نحن نطلب من اجل ان تكون العنصريه الموجوده في فرنسا انها تكون ما هيش الشيء اللي يطمح له المجتمع هذا. Par exemple, à Strasbourg, on a vu la municipalité appliquer des traitements inhumains sur les camps de migrants qui ont pu être installés dans la ville. Par exemple, l'été, ils sont restés presque un mois dans la canicule sans eau et régulièrement, même quand il fait très froid, ils restent pendant des semaines dans le froid, dans des conditions terribles. في ستراسبورغ كان في منذ أشهر كانوا في طالبي اللجوء انه البلديه ما تكفلتش انهم باش توفر لهم حتى ابسط ظروف العيش الكريم من خلال توفير المياه الصالحه للشراب، توفير الاكل، لكن انه البلديه ما قامتش معناها بتوفير الشروط هذه، لذلك معناها انه صار لازم باش يكون معناها
تحرك وصار توفير الاشياء. Du coup, on voit que le traitement qui est appliqué aux personnes qui subissent le racisme d'État, il n'est pas séparé en fait de l'intégralité de la politique qui est menée par la classe dirigeante. Et donc pour ça, nous on pense qu'il faut aussi lutter politiquement contre le racisme, et ça passe par lutter contre les discriminations faites par l'État. Donc هو نقول انه المظاهر هذه تجتاح في المجتمع الفرنسي وخصوصا انه الشيء هذا معناه ما يكونش مقبول، وعلى هذا الاساس ندعو الى نضال سياسي ونظام مجتمعي باش معناها انه المظاهر هذه ما تكونش موجوده في المجتمع الفرنسي. Les personnes, les migrantes, les travailleurs sans papier, les Roms, les musulmans, les musulmanes, les jeunes des quartiers populaires, en France, ils ont des vécus très différents, mais ce qui les rassemble, c'est qu'ils subissent des discriminations étatiques, racistes. Donc, ونقول انه الناس اللي معناها تعاني من العنصريه هما بالاساس معناها عمال من غير اوراق من اوروبا، طالب اللجوء من اوروبا الشرقيه، مسلمين ومسلمات. الشيء الثاني اللي هو يقول انه الناس هذول معناها طالب اللجوء اللي هم معناها من دول مختلفه ومن مجتمعات مختلفه، كل واحد فيهم عنده معناها ماضي معين معناها مختلف على شخص، الماضي هذا يختلف من شخص الى اخر. C'est pour ça que parmi les organisateurs de la marche des solidarités le 7 mars, il y a autant des collectifs de travailleurs sans papier, des comités de familles de violences et de victimes de violences policières, des résidents de foyers, des organisations politiques qui soutiennent également. Mais du coup, il y a des gens, ces gens-là en fait, qui appellent à cette marche. Donc, على هذا الاساس باش تقع تظاهره نهار 16 مارس في باريس، والتظاهره هذه تلم برشا منظمات وبرشا جمعيات حتى اشخاص، معناها ثم انه لي كوليكتيف سون بابيي ناس ما عندهم اوراق، هم الناس من غير اوراق، هم باش حتى هم معناها باش ينزلوا للشارع باش معناها يتظاهروا ويدافعوا على الحقوق هذه، معناها حقوق في الشغل الكريم وفي العيش الكريم ومعناها مناهضة العنصرية. Donc en fait c'est l'idée que le racisme d'État et les violences policières aujourd'hui ça concerne beaucoup de monde, et par exemple le 16 mars il y a déjà des gilets jaunes qui ont été réprimés durement par la police qui ont déjà appelé à rejoindre la marche. Donc فما انه في المظاهرة هذه فما انه في ستراسبورغ وقع في معناها الاسابيع الماضية مظاهرة السترات الصفراء كما تسمعوا بها، معناها انه فما في المارش هذه فما انه في تظاهرة اصحاب السترات الصفراء انهم دعوا انه باش يلتحقوا بتظاهرة 16 مارس اللي باش تصير في باريس. Et du coup, je vais juste terminer en disant que c'est par la lutte, nous on pense que en luttant pour nos droits, en luttant pour la justice et l'égalité, on peut faire changer beaucoup de choses, convaincre beaucoup de gens, et en fait, en étant plus nombreux et plus organisés, on peut obtenir des victoires en fait. Donc يقول انه كل ما نكون اكثر في التظاهرة هذه كل ما نكون معناها مصممين على مطالبتنا بالحقوق هذه، وكل ما نكون متجمعين الدولة معناها الحقوق نتاعها باش تقع معناها تلبيتها او معناها باش يقع الاستماع الى المطالب هذه. Parmi, donc je vais juste dire les revendications qui sont par exemple la fin de l'impunité policière dans le cas des crimes policiers, l'interdiction des armes de la police comme le flashball, les tasers ou les grenades, la régularisation de tous les sans-papiers, l'abrogation de la loi asile et immigration, la liberté de circulation, la liberté d'installation,
l'abrogation de tous les droits de toutes les lois racistes, l'égalité de droit, qu'on ait des papiers ou pas, et le droit de tous les résidents des foyers à un logement décent et stable. Donc من ابرز المطالب اللي معناها باش نطالبوا بها في التظاهره هذه انه باش يكون انه معناها قوات معناها الشرطه اللي هي معناها ما تمنعش من العقاب وقت اللي هي تقتل معناها اي متظاهر والا معناها تضرب اي تقوم ب معناها ايذاء اي متظاهر. ومن بين معناها المطالب الاخرى ان نحن ندعو الى حريه معناها التنقل وحريه معناها التنقل بين البلدان ومعناها الغاء كافه الحدود وايضا انه نقول انه لازم معناها ما تكونش انه معناها مناهضه انه باش نناهضوا معناها القوانين هذه انها لازم معناها تكون قانون طلب اللجوء انه يقع تسهيل في اجراءات معناها طلب اللجوء ويقع معناها قبول معناها مطالب اللجوء هذه بغض النظر على معناها الوضعيه اللي تكون فيها طالب اللجوء في معناها الاصل تاعها. لا الآن ماذا علينا نفعل بأسوأ؟ ماذا علينا نفعل؟ لأنه الناس القيام بالمعارض في باريس للناس لازم يكتبوا شعارهم. Lui, il va reposer sa question, si vous voulez. Okay. Lui, il a posé une question, c'est par rapport donc, la marche qui va se dérouler à Paris. Nous, ici à Paris, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, bah, après il y aura un temps spécial. Mais après, peut-être qu'il y aura une discussion. On peut en discuter après.